Berita bebas ngagai semua bala kita tes duran bergelengau kami ba Aiban. Di panca terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritu hari 6 7 hari bulan 2 2026 bergelengau aku Kevin Dian. Kita ingat ke berita Aiban ngau berita tu. Sarawak dia tu benar diperhatikan ba ikas antarabangsa. Penemuan Bank Pelaburan Infrastruktur Asia AIIB bertanda positif ba pengandar institusi wang menua tasiatnya senentang ekonomi ngau masa depan Sarawak. Pembahasan Sarawak bermayuh bengkah sektor yang kaum ekonomi gaduang ngau mampan diperhati setipang visi serta misi AIIB. Tengujungkan narir artis kedai organisasi dekat nanggam kerjasama bergulai. We firmly believe that the goals of Sarawak to invest in the next generation technology, especially for renewable energy, are completely aligned with that of the AIIB, which is to invest and finance infrastructure for tomorrow. So we're very excited about the opportunities that lie ahead of us for us to support Sarawak's development goals. Kim masa kerja kutub pengudahan penemuan meribasa ngagai Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg di Kuching. Sekadar di perkara kebisi di randau maya penemuan itu, ianya berkaur energy transition, hidrogen, penangkapan karbon serta berkaur karbon, bahan api penerbai bilun mampan, pengangkut ngau penyangkai kapar. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg madah ke dividen interim amanah saham Sarawak Berhad asar ianya 3 sen seunit untuk tahun kewangan berakhir 30 Jun 2026. Penagihan kali kelima pasca persetujuan ini yang berjumlah 15.24 juta akan memberi manfaat kepada 57,878 pemegang unit asas. Dikira berdasarkan baki pegangan unit mereka pada 31 Disember 2025. Ia masuk ke perkara itu berpengawal madah ke dividen asar di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Ko-Premier bisi lebihan pun penatai 12.95 juta ringgit. Jadi kerizap kena nampung pendapatan dana asar ketimpuah penangkan ketuk. Premier optimis prestasi dana asar mengkang tegap serta puah. Pelin Nusun Baru asar udah main empas kecukup mana. Lalu asar dia tu mujur merik dividen konsisten tiap 6 bulan kenyau hari bulan 1 tahun 2024. Secara kumulatif, penyampau dividen ke diberi pengguna Pelin Nusun Baru asar ianya udah manggai 56.85 juta ringgit. Kes peguang ai jurut di Sibu Jaya. Sampai Premier Dato' Amar Dr. Sing Kui Hian madah, pihak berkuasa belum berproses. Guliah kebenaran penuh serta dekat belematika, tiap riput seberang ambil sebarang atur. Langkan ketuk kena nyeliah ke perkara kesama nyadi baru. First of all, I will get more details from Sibu Jaya because I was reading newspaper as CU. It's so sad. My deepest condolence to the families for the children. But then I was reading to a newspaper. Dia cakap fans ada, tapi over the years vandalisms. So it's so sad that the public instead of helping us, right, actually destroying it. And this is the second time. Safety is not just a responsibility when things happen. Safety means that everyone must play their role and do their part. Ia masih kerja kutu ngagai pengarang berita. Pengudah berjadi ke program komuniti prihatin. Endur diau likun bergulai ngau bomba Sarawak renggat zon Kuching di Batu Kawah. Koya suku penderil adat ngau berarti ke pengelikun di Kemerat. Kelimpah pelajar ngau penguang ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuah terus cakah di pejalai. Dato' Amar Dr. Sim nasa mensia mayuah ngambil berjaga-jaga serta berarti ke atur nyeliah tumu ke pengelikun bergulai. Ngarika nyau ke-48% kaban dalam Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak, Sayap Induk Bandar Kediri nyukung penuh kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS. Ketua Sayap Pergerakan Induk PBB Dato' Sri Fatimah Abdullah madah, Raban Induk kemasuknya di Kaban Parti ketegak disungkak agenda pembahasan menua kembali penguntung peluang ke nak bercipir ngagai semua. As of 5 Februari 2026, 181,850 orang. Ini dari segi keahlian wanita. Dibandingkan keseluruhan
Keseluruhan jumlah ahli PBB setakat 21 November 2025 379,833. So bilangan ahli wanita nampaknya sangat signifikan. Ia kemegang Menteri Pemangsa Hindu Nembi Amit dengan pengelantang komuniti. Masa kerja kutu dengan pengarang berita, penggunanya di Cermin Awam Pergerakan Induk PBB, Bau Induk UPIS PBB di Kuching kemari. Awam berpengalaman lebih 2 jamnya megabisi berjurai ke strategi kerana tentu ke calon GPS menang bertiap sita endur sida berdiri, maya pengawal berpilih besar negeri Sarawak ke dekat datai. Pemasangan infrastruktur bersita Kota Sentosa terus diperhati. Penggari rakyat ke Sita Kota Sentosa Wilfred Yap Madah perkara kebalat lagi di Kemerat yang mengangkat ke pemanah fasiliti ke infrastruktur ke endang udah bisi. Kedekan meri penguntung ke sida kenguan kandang endurnya. Sekedari projek berguna yang mengangkat ke pemanah infrastruktur skim pengantar pediau baru Stapin, Majalai Stapin baru Kuching. Tunyang kaum pengawal angkat ke pemanah sistem parit dengan tali air ke segi udah bisinya dikaatur mitigasi bah. So Premier has already directed DID to come up with a comprehensive study. And the study, I think, has been completed. And the first allocation under Fasa 1, 36 million. So I think this project will be implemented in the first quarter. They promise that it will be implemented in the first quarter of 2026. Kelimpah harinya, projek mitigasi bah setakan dipercayai ke belabuh hari tahun 2022, nyentuh ke 2024, timutar ke penanggung bah tunggar ke Suah Nuntuang. Ke Wilfred Yap, mayu hagi projek pemansang ke Menong di Langgur, basitaknya jemahila. Ia masuk kerja kutung dengan pengarang berita RTM di Kuching. Kompleks Lumba Bintangun nerima agi belanja kebuliah 3.5 juta ringgit kena angkat ke pemanah fasiliti, bandurnya kelimpah masang pagar serta ngadu ke pemanah jalai bakandang kompleks tu. Agi belanja tu di Kemendar baru Langgur Pemansang Malaysia Lupar ke-13, RMK 13 Sarawak. Kaban Konsil Negeri Meradong Dato' Ding Kuang Hing Madah. Sebelah tu kompleksnya kala nerima agi belanja 2.5 juta ringgit kena angkat ke pemanah trek pelanda ngau padang main bor ia ke udah tembuk. And I hope all the schools in Meradong now, they don't need to go to Sarike to do the sports event. And I would like to urge all the public to make use of the facilities with love and care. Don't vandalize the facilities we have, which is in a good condition now. Ia masih kerja kutung dengan pengarang berita pengudah berjadi ke Lumba Darat Sekolah Sekondari SMK dengan Sekolah Jenis Kebangsaan SJKC Kai Chun ke-62 bak Kompleks Lumba Bintangur. Berbagai dua projek baru transformasi menua pesisir RTP untuk sekolahnya mega udah dikemendar ke buliah RM250,000. Projek dekat berengkah diperjalai endak lama lagi. Ngengkah ke pengedang lumpuang kayu ngau jentera berat, gempang jalai. Nyak sekedari secara orang tidak bertanggungjawab, nguji muntan ke pengawak diperjalai ke pihak berkuasa. Munas ke isu orang menua luar tidak tai hendak beradab, terkepati di Lingga Sri Aman. Kelimpah pengedang pembar ke ditapi yang kaum pejalai ngagai palan ke dituju, yang nyabak puak madang sawit. Tacapia Immigration mujur datai bandur ke dituju, ianya rumah pengerja pengawal ladang serta ngatan ke 37 ekor rakyat menua luar di Tiakata Immigration 1959-63. Pengudah mersa 57 ekor sida ke nguan rumahnya. Di tiaka penerang berita dikeluarkan UPIS Immigration Malaysia Sarawak, UPSAPU tu diperjalai ke sana. Kalai sekedari penyala sida tu, yang kaum nandai ngembuan dokumen perjalai tisah serta diau ngelui hari timpuah di Kemendar. Kesemua rakyat menua luar tu dah dibayi dengan UPIS Immigration, ngambil kepangsi ngatur undang-undang uliah diperjalai. Berindik hari Gias ke ditemu batabak ngagak bergunaan baru Sekolah Kebangsaan SK2 dan Miri pagi kemari. Ngujungkan semua pengawak ngagak bergunaan diketukan sementara, ketujuh pengelikun, pengudah pihak berkuasa, ngeluar ke jakutangkan. Gias tu ditemu hari dua lubang jerungkang besi ke ditanam. Penalam kira 33.6 meter atau 33.9 meter. Tercapiat bangsa gisnya empai uliah ditukuka lalu nalai kes bakar diriput kenyadi.
Kandang Nur Gistu ditemu kiranya kaum, pemesai 854 meter skuer. Ramban bomba berjalan ke pengawal Marsa serta masang sawar pengelikuan bakandang Endurto. Pengawal kebenar di Berjalai Bersemak Endurto Megah diketuka tekalanya pengudah kepala polis pelilih Munamiri ngeluar ke Cakutangkan. Pengawal inau teka terus di Berjalai ke Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Lutong seraya kenganti unit bahan berbahaya Asmat dari BBP Bintulu Datai. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke pagi itu selalam Malaysia Medani. Kau tu aku Kevin Dian, Media Kediri, mupo dulu.